আল্লামা ইকবাল চিনেন? আল্লামা ইকবাল কে আপনারা চিনেন? কে আল্লামা ইকবাল? মুঝে কুফা वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ कि मेहमान बना कर सताया गया हूँ। मैं रोया नहीं हो रुलाया गया हो। वो है कुफाबाशी আমায় মুসাফির ভোনা, আমি এমনিতে আসিনি দাওয়াতে এসেছি মেহমান বানিয়ে কি যে কষ্ট দিল। আমি কেঁদেছি এমন নয় কাঁদানো হয়েছে। বলুন আল্লাহু আকবার। झुकाता जो सर बारिगाहे खुदा में वही सर कलम हो गया करबला में। मुकद्दर में हो जिक्र कौसर का पीना, मुकद्दर में हो जिक्र कौसर का पीना। मैं प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो, मैं मुर्दा नहीं हो जिलाया गया हो। मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो। मैं रोया नहीं हो रुलाया गया हो। अरे आवाज बढ़े सुबहानाल्लाह। যে মুঝে কুফা ওয়ালো শুনতে শুনতে কত আশিকের চোখ দিয়ে পানি পড়েছে। এই কালামের লেখক আল্লামা ইকবাল, যিনি লিখেছেন উনি হচ্ছেন ডক্টর আল্লামা ইকবাল।